Hello activists and welcome to the D Action channel. My name is Hawa Aulianur and today I'm going to show you a very interesting innovation and place that made from anak bangsa. So are you interested with the topic that we are going to talk about? So let's get to know it. So activists, as an introduction, first thing first, I would like to talk about a very common things that you may be familiar with. So I'm gonna talk about batik. If we talk about batik, I know that you are already familiar with that. And we know that batik is one of the most iconic cultural heritage of our country, Indonesia. However, did you know that right now, batik has a crisis on its craftsmen? And this is very sadly because how could we preserve our batik, our most iconic cultural heritage, if there's a lack of craftsmen? And today, as a young generation, I would like to invite you to talk and find a place that can improve our love and care toward our cultural heritage. Hi activists, and right now I am in front of the Kedaili Cafe. So Kedaili Cafe is a cafe that offering special experience for you. As you see here, the decoration of this building is antique and you can experience the vintage vibes while you are coming in this cafe. You can see the chair and also the table, the color of the buildings. There are also some masks that display here. But there's something that I would like to show you, something more interesting and something that you cannot find in another cafe in your city. So come with me. Hello activists, as you see right now, I am painting batik. So actually, in this Kedaili Cafe, you're not only gonna enjoy the vibes, the ambience, but you can also learn how to paint batik. With learning paint batik, you are more aware and respect how batik exists. Hi activists, and right now I am sitting with Mr. Uut, and I would like to talk with him a lot about batik. Halo Mas Uut. Ya, Mas Uut, saya boleh tanya-tanya seputar batik ya? Iya. Ini kan kafenya konsepnya batik, Pak. Tujuan kafe ini tuh memberikan konsep batik itu apa ya? Sebenarnya tujuan utamanya itu untuk menjaga budaya, karena menjadi aku dan anak-anak juga yang seumuran atau di bawahku mungkin nanti takutnya kalau aku lestarikan nanti malah mereka ngerti gitu. Jadi dia menjangkau generasi. Iya ya. Karena saya lihat di TikTok itu kan juga banyak kayak anak muda yang datang ke sini gitu kan. Karena kan unik bisa kita ketik. Kalau untuk kafenya sendiri ini udah berdiri sejak kapan ya? Kalau berdiri awal di tahun 2019 di sini. Di tahun 2020 awal kita tidak kesana. Kalau masalah batik sendiri, Masnya pernah belajar batik sebelumnya atau? Kalau untuk belajar batik secara real itu enggak, tapi kan aku mengangkat batik di sini kan karena kolaborasi dengan galeri batik yang dulu. Oh iya. Jadi aku belajarnya secara otodidak dari mereka juga gitu. Jadi yang melihat keseharian mereka gunakan caranya sendiri. Jadi kalau untuk belajar realitas itu enggak, tapi melihat secara langsung apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan itu, aku bisa pahami sambil tanya-tanya sedikit. Kalau yang batik canting, Masnya bisa membatik canting gitu? Sebenarnya awal nggak bisa juga, kan mau nggak mau aku harus belajar juga. Iya ya. Jadi harus dipaksa untuk belajar gitu. Lambat laun juga akhirnya harus belajar juga. Meskipun nggak sebaik yang ada di galeri batik, tapi bisa belajar bisa. Berarti kafe ini tuh memang ada kolaborasi dengan galeri batik ya. Galeri batik memang
berarti batik-batik yang dari batik ini bisa dijual belikan maksudnya? Bisa. Kalau dari pandangan Mas Puput sendiri, sekarang itu kan ada banyak ya kayak batik-batik cetak gitu kan. Nah itu kan juga kadang itu harganya lebih murah dan jadinya kan beberapa apa namanya pengrajin batik itu kan jadi berkurang ya. Nah itu tanggapannya Mas Uut soal kayak fenomena itu gimana? Sebenarnya kalau untuk kita bilangnya batik, Oh iya, itu iya iya Pak. sebenarnya tanggapan kayak apa tadi, sekarang untuk batik itu sebenarnya bukan untuk yang pakai formal aja, jadi bukan kita acara formal aja. Iya. Kain batik sendiri bisa kita jadikan kayak atau blazer, outer gitu. Oh iya. Jadi kita bisa model kayak gitu loh, punya sendiri loh. Iya iya. Jadi mungkin memang harga batik printing lebih murah, tapi kan untuk batik yang tradisional itu bisa kita modif untuk menyaingi mereka gitu loh dari segi model. Ya, dan dari segi seni juga pasti tetap beda ya Mas. Kalau untuk harapan Mas Uut buat Genzi tentang kayak melestarikan batik atau budaya gimana? Sebenarnya targetnya cuma satu, dia mengerti batik itu kayak apa dan dia mau memakai batik itu sih. Iya. Kalau dia mau memakai batik kan paling enggak dia sudah mau beli batik di UMKM gitu kan. Iya. Dengan membeli batik dia pasti bisa melestarikan batik itu sendiri karena perputaran uang di galeri batik itu sendiri kan pasti akhirnya dia memproduksi batik Iya. dari ada yang pembelinya, Kelihatannya berkelanjutan iya. gitu. Makasih ya Mas Uut. Terima kasih sama-sama. So, activists, after seeing how Kedai Cafe is, what do you think about the cafe? It's interesting, isn't it? You can learn how to make batik, and you're not only just enjoying your Wi-Fi and scrolling down your phone. With learning how to make batik, you will improve and enhance your love to the cultural heritage. And the way you are loving the cultural heritage is the way you are caring about batik. Let me remind you something, guys, because we are the young generation, we are the one who will continue this country's journey. Our caring about the cultural heritage and also the way we are aware about batik is the way we are trying to preserving our cultural heritage. I hope you are liking this video, so thank you for watching. And don't forget to come to this Kedai Cafe so that you can experience membatik by your own hand. Stay active, be creative, and see you on the next video.